फिर वो इफ्तारी में कैसे परहेज करे भाई? पकोड़ा छोड़ सकता है कोई इफ्तारी में? अब किसी डॉक्टर को बोलते हो, वो बोले पकोड़े नहीं खाओ, समझ पकोड़े नहीं खाओ, ये दुनिया छोड़ देंगे यार। इफ्तारी में हम समोसे कैसे छोड़ सकते हैं? और कराची की गर्मी के रोजे, इतने टफ रोजे, इतनी गर्मी में इंसान बैठे और खिचड़ी खाएगा क्या इफ्तारी में भाई? तो हम कहते हैं भाई आदमी कुछ खाए तो तमीज के साथ। और याद रखो ये पकोड़ा इतना नुकसानदेह चीज नहीं है जितना इसको बदनाम किया जाता है। बात में आ रहा हूं मौजू की तरफ। छोटा सा आपको एक हल्की सी बात इफ्तारी के हवाले से बता दूं। समोसे नुकसान देते हैं, पकोड़े नुकसान नहीं देते। समोसे मैदे के बने हुए होते हैं, वो नुकसान देते हैं। समोसा अगर खाना है, अंदर के आलू निकाल के खा जाओ, उसके मैदा ना खाओ। वो जो होता है ना पापड़, उसका वो मैदा है, वो नुकसान देगा। पकोड़ा है बेसन। बेसन सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज है। बेसन में फौलाद होता है, ताकत होती है। अलबत्ता उसको हम चूंकि तेल में तलते हैं तो वो गड़बड़ कर जाता है थोड़ा सा। तो अब इफ्तारी में तो चलता है ना, तो इसलिए पकोड़ों को जितना बदनाम किया जाता है ना, इतना वो काबिल मलामत है नहीं। तो जितनी मलामत है वो समोसों पे ले जाया करें आप, ठीक है? तो मैं जब समोसा खाता हूं ना तो अंदर से आलू निकाल के खा जाता हूं। मेरे सामने जो बैठा होता है वो पापड़ खा रहा होता है, वो समझता है कि ये मुफ्ती साहब मेरा इकराम कर रहे हैं, हालांकि ये साजिश होती है जिसको वो समझ नहीं पा रहा होता। दूसरा, एक छोटी सी बात आपको सेहत के हवाले से बता दूं कि अल्लाह का वास्ता कोल्ड ड्रिंक से रोजा मत इफ्तार किया करो, गुर्दों की ऐसी की तैसी हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक वैसे भी नुकसानदेह चीज है, लेकिन अगर आपने उसके नुकसान को 100 गुना बढ़ा देना है तो उसका तरीका यह है कि आप कोल्ड ड्रिंक से रोजा इफ्तार करें। लोग क्या करते हैं कि खाली पेट है, प्यास शदीद लग रही है और पेप्सी से रोजा इफ्तार कर रहे हैं। तो गुर्दे जो है ना उस वक्त मांग रहे होते हैं कोई लिक्विड चीज। उस वक्त आपने अगर पानी नहीं पिया और आपने उस पर कोल्ड ड्रिंक चढ़ा दी तो वो गुर्दों की ऐसी की तैसी हो जाती है। किसी भी डॉक्टर से पूछ ले, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं गुर्दे। तो पहले 3-4 गिलास सादा पानी पी लें, फिर वैसे तो फिर भी ना पिए, लेकिन अगर फिर पी लिया जाए तो इतना नुकसान नहीं देती। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? इसी तरह चीनी वाली चीज इफ्तारी में, चीनी का शरबत जो हम पीते हैं खाली पेट, ये भी गुर्दों को नुकसान देता है। चीनी जो है ना, चीनी ये व्हाइट पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन, सफेद जहर है ये। चीनी जब तैयार होती है तो ये बिल्कुल काले कलर की होती है, ये कोयला बन चुकी होती है। इसमें एक केमिकल डाला जाता है रंग काट, जो इसके रंग को काट के क्या बना देता है, सफेद कर देता है बिल्कुल। तो वो बहुत खतरनाक केमिकल है। अब होता यह है कि चीनी वाला शरबत जब आप पिएंगे यानी खाली पेट, तो आपकी पानी की कमी पूरी नहीं होती, वो जुज़्वे बदन बनने में टाइम लगाता है और चीनी की वजह से प्यास मजीद बढ़ जाती है। पानी पीते रहते हैं मगर जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होती। तो काम उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? क्या ख्याल है भाई? और फिर ऊपर से वो केमिकल है। तो इसलिए बेहतर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से रोजा इफ्तार करने का हुक्म दिया, इसको तय्यब चीज करार दी। खजूर खाएं, ऊपर से सादा पानी पी लें, थोड़ा सा ठंडा भी हो चलेगा। हम चाइनीज नहीं है कि बिल्कुल ही उबले हुए पानी पिए। इतने भी बेवकूफ नहीं होने चाहिए इंसान को कि वो उबले हुए पानी जो है ना गरम गरम पीना शुरू कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ठंडा पानी पिया है, लेकिन फ्रिज का ठंडा नहीं, चश्मों का ठंडा। तो हल्का सा पानी ठंडा हो ये अच्छा है, ज्यादा ना हो, लेकिन गर्म पानी पीना। अगर इससे मेरा मलफूज याद रखें कि चाइनीज कहते हैं गर्म पानी से उम्र लंबी होती है, तो गर्म पानी पी के जिंदा रहने से बेहतर है ठंडा पानी पी के मर जाओ। सही है ना? ऐसे जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आपको ये लज्जत, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह की जो मोहब्बत मांगी है ना, उसको तशबीह दी है ठंडे पानी से कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत महबूब बना दे, वमिनल माइल बारिद, ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। इससे क्या पता चला कि ठंडा पानी इंसान को महबूब होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महबूब था। और हदीस में आता है कि हमारे नबी के लिए ठंडा पानी बाकायदा इंतजाम किया जाता था, उसका कुएं का, चश्मों का जो ठंडा पानी है लाया जाता था। तो ठंडा पानी जो नेचुरल ठंडा हो या थोड़ा बहुत फेज का रखा हुआ ठंडा, वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत ये जो खौलते हुए गर्म पानी पे आजकल हकीमों ने लोगों को लगा दिया है, डॉक्टरों ने भी, और चाइना वालों से ये बिदत शुरू हुई है। तो ये नहीं किया करें। सही है ना? बात से बात निकलती है, मौजूद अधूरा छोड़ दूंगा ना तो मुसीबत हो जाएगी, फिर वो मसला खराब हो जाएगा। बाज लोग कहते हैं ठंडे पानी में ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये बहुत सॉरी गर्म पानी में ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, यकीनन फायदा है, तभी जो चाइना पी रहा है। लेकिन जहां फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं। पहली बात तो ये वो पानी नहीं है, उसमें पानी का मजा ही नहीं है। आप प्यास के वक्त कहवे जैसा पानी पी लो तो मजा थोड़ी आएगा पीने में। तो अल्लाह ने तो ये इन नेमतों में एक लज्जत भी तो रखी है ना, क्या ख्याल है?
लज्जत भी तो रखी है। और दूसरी बात ये कि जहां कुछ फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान भी है, वो आपकी जो एनर्जी है ना वो खत्म हो जाती है उससे। आप कभी तजर्बा करके देखें, आप दोपहर खाना खा के गर्म पानी पिए खोल दो, आपको कैलूले में नींद नहीं आएगी सही तरह से, नींद खराब हो जाएगी आपकी, नींद का सिस्टम आपका मुतासिर होगा। तो खाने के बाद तो ना ठंडा पिए ना गर्म पिए, और खाने का 1 घंटे के बाद आपने हल्का सा ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी, वो पी लिया उस। तो इफ्तारी में चीनी का शरबत खाली पेट बोलने भाई ना पिए, उससे पानी की कमी पूरी नहीं होती और प्यास बार बार लगती है। और अगर किसी को चीनी का शौक है ही बहुत ज्यादा, तो चीनी का नुकसान कम करने के लिए एक आपको टोटका बता रहा हूं। वो नुकसान कम ऐसे होगा कि कच्ची चीनी ज्यादा नुकसान देती है, पकी हुई चीनी कम नुकसान देती है। मैंने घर में हुक्म दिया हुआ है, हुक्म किया, गुजारिश की हुई है घर वालों से, हुक्म कहां भाई, रिकॉर्ड हो रहा है बयान, गुजारिश की हुई है कि चीनी को पानी में डाल के उबाल लो और उसका शीरा बना लें। चीनी को ना खूब अच्छी तरह पकाएं, पानी में डाल के बहुत अच्छी तरह पकाएं, खूब अच्छी तरह पका के ना अच्छी तरह बॉईल करके उसका शीरा तैयार करके बोतल में भर के रख लें। वो पकी हुई चीनी है, उसमें जो उसके केमिकल है ना वो जलने और पकने की वजह से उसके जहरीली असरात खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। आ रही है बात, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। तो अब अगर वो शरबत में डाल के पिएंगे तो नुकसान तो फिर भी होगा मगर कम होगा। शरबत में या खीर में या हलवे में, जो भी आप लोग खाते हैं, हम नहीं खाते हलवा भाई, ठीक है ना, तो वो नुकसान कम हो जाएगा। इसी तरह नमक जो है ना, नमक वो भी कच्चा ज्यादा नुकसान देता है, पका हुआ बोलने कम नुकसान। ये जो कच्चा नमक है ना, इससे ब्लड प्रेशर का मसला खड़ा होता है। कच्चा नमक खाने में ऊपर से नमक डाल दिया। इसी तरह जो आटे में नमक डलता है, होता तो आटे में नमक के बराबर है वो, मगर चूंकि वो कच्चा रह जाता है, रोटी जब पकती है ना तो अंदर नमक नहीं पकता उसमें सही तरह। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो लोग जब ये रोटी खाते हैं तो खाते ही उनका बीपी हाई और फिर उल्टी उल्टी बातें फेंकना शुरू कर देते हैं। वो देखा होगा आपने, खाना खाते ही फट्टा हो गया घर में। तो उसका हल ये है, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, और जिन लोगों ने इस पे कंट्रोल किया उनके घर से ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो गई। तो उसका भी तरीका यह है कि या तो रोटी में नमक डालें ही नहीं, आटे में नमक ही ना डालें, जो डाल रहे हैं सालन में डाल दें, क्योंकि सालन वाला नमक पक जाता है, समझ रहे हैं ना। जब सालन में नमक डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, पक जाता है, तो पकने से उसके असरात कम हो जाते हैं। तो या तो रोटी में नमक डालें ही नहीं, और अगर नमक डाल रहे हैं तो वही तरीका कि जैसे चीनी का आपने शीरा तैयार कर लिया तो नमक को भी पानी में डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लें, खूब अच्छी तरह पकाएं उसको, और फिर वो शीरा यानी नमक का जो लिक्विड है वो आप बोतल में महफूज कर लें। क्या हो गया भाई, बहुत आपके फायदे की बात कर रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। और ये इनका चीजों का हमारे दीन और मजहब से भी ताल्लुक है। हमारे नबी ने सेहत की हिफाजत का हमें हुक्म दिया है, खास तौर पे ब्लड प्रेशर से सेहत खराब नहीं होती, ईमान भी खराब हो जाता है, घर भी खराब हो जाता है। जो बीवी के मरीज है ना, तलाकें भी अक्सर वही देते हैं, और बच्चों को भी उठा उठा के कूटते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। जब अब ब्लड प्रेशर के मरीज अपा घर आएंगे तो बच्चे कांपना शुरू कर देंगे। तो इसलिए नमक का ये तरीका, तो चीनी और नमक आपने क्या करना है, पका के रखें घर में। और इसका बड़ा फायदा भी है, जब चीनी का शीरा तैयार होता है तो किसी भी शरबत में उसको घोलना आसान भी होता है। शीरा है वो यूं करके लाओ, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी खवातीन को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत मेहनत वाला काम है ये। इसमें खवातीन को देगची उठानी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है ना, फिर वो पानी डालना पड़ेगा उसमें, फिर उसमें चीनी उलटनी पड़ेगी, फिर चूल्हा जलाना, या तो उसके जरिए जलाएंगे या माचिस के जरिए, फिर उबालना। तो काफी टेंशन वाला काम है, लेकिन एक दफा की टेंशन है, आपको ये टेंशन बाकी टेंशनों से बचा लेगी। और बेहतर तो ये कि चीनी छोड़ दें, शहद खाएं भाई, क्या ख्याल है। शहद का शरबत अगर आप इफ्तारी में पी लें तो फायदा ही फायदा, ना सिर्फ ये कि गुर्दों को नुकसान नहीं देगा बल्कि फायदा पहुंचाएगा। तो आजकल कोई इतना मसला नहीं है, शहद कोई इतनी महंगी चीज नहीं है, खालिस होना चाहिए शहद। शहद का जो है ना, वो पानी में 2-4 चमचे घोल दिए, उसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल दिया, और नींबू होना चाहिए, कुछ और ना हो। नींबू के नाम पे आजकल मजाक भी मिल रहा है मार्केट में। लेमन होता है, एक जमेरी होती है, बिल्कुल नींबू की शक्ल की होती है, वो नुकसानदेह होती है। तो आपने उसको बोलना भाई मुझे नींबू चाहिए, नींबू, तो लेमन का आपने थोड़ा सा उसमें डाल दिया और शहद भी डाल दिया और शरबत,
یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں، یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں، تو اب لیمو کا بھی، کیونکہ لیمو بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا ہے، شہد تو ہے ہی مہنگی چیز، تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ فائدے گنے. پہلی بات کیا؟ سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لذت اور مزہ. شہد اور لیمن کا شربت ملا کے پیئے، مزہ نہ آئے ایسے واپس، بڑا مزہ آئے گا پینے میں. تیسرا فائدہ، آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگھلے گا، ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، باریک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول چیزیں جو صبح سحری میں کھا کے پیدا ہوئی تھی، وہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم، توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا فیہ شفاء للناس، تو اللہ نے تعریف کی ہے. تو جس کی چیز اللہ تعریف کرے، ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں. تو یہ چار چیزیں، اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوٹ جائے گی. یہ پانچواں فائدہ ہوگا، شہد کی عادت پڑ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں. تو یہ تھوڑے بہت کام کیا کریں. اور اللہ کا واسطہ، یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں، جتنے قسم کے، چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا 2 نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں، سب ایک جیسے ہیں، سب نقصان دہ ہیں. جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہو نا، اگر فری میں بھی، تو نہ لیں اس کو. سمجھ گئے کہ یہاں تک؟ البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افزا ہے اس کے بارے میں ماہرین کی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص عرقیات کا مجموعہ ہے. تو مجھے اس کی تحقیق، کتنی اہم باتیں ان کو فری پھوکٹ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی. تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے. وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ 2 نمبر آ رہا ہے، یا جب تک حکیم محمد سعید صاحب زندہ تھے تو 1 نمبر آ رہا تھا، وہ پھلوں کا رس تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھ کے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں 2 نمبر ہے، بعض کہتے ہیں 1 نمبر ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر. تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں. باقی جتنے بھی مشروبات آ رہے ہیں باہر سے، سارے بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ خالی پیٹ وہ پیتے ہو، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ کیمیکلز آپ کے گردوں کو فوری طور پر متاثر کرتے ہیں. گردوں کے اتنی بیماریاں، پہلے زمانے میں لاکھوں میں کوئی ایک گردوں کا مریض ملتا تھا. تو اپنے آپ کو ڈائلسس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھو نا، ڈائلسس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو، پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے. تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں؟ شوگر کی بیماری، گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے ڈبے، جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں نا، دودھ کے نام پہ جو مذاق پلایا جا رہا ہے آپ کو، یہ چھوڑ دیں. یہ دودھ نہیں ہے. یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں، یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے، یہ دودھ نہیں ہے. اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیں، یہ دودھ نہیں ہے. دودھ وہ ہوتی ہے جو بھینس دیتی ہے، اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں. تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے اس سے دودھ نکلتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے اس سے دودھ نکلتا ہے. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں. بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے آتا ہے یا کمپنی سے آتا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے. ہندو اسی لیے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے. ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں، یہ ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں، یہ ملک ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں؟ اتنی سینس تو ہندوؤں میں بھی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے. یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ گائے کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں؟ کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں. تو دودھ گائے دیتی ہے، گائے سے دودھ نکالو، یا جس نے نکالا ہوا ہے اس سے جا کے خریدو. اس میں جراثیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے بہتر ہے. جراثیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے. جراثیم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے، دودھ ہے. اور یہ جو ڈبوں کے دودھ ہے ان کو کھول کے رکھ دو، اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے. تو جس چیز کو جراثیم بھی لفٹ نہ کرا رہے ہوں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں کھا کھا کے لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا. شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں، توندیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں، چہروں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، پھر بھی پی رہے ہیں، بچوں کو بھی پلا رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو. جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے، ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے، ناجائز کام ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے،
یہ عجیب بات ہے کہ کھمبے سے چپکنا تو حرام ہے, اپنے آپ کو مار دینا. یعنی آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی بجلی کے کھمبے پہ ہاتھ لگایا اور ابھی مر گیا, یہ ناجائز ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اور ایک آدمی ایسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرنٹ اپنے لگاتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں, 10 سال میں مر جاؤں. تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ہلاک کر رہا ہے. آج تھوڑا سا کرنٹ, پھر تھوڑا اور ذرا جھوڑ کا جھٹکا, پھر اور ٹھیک ہے, یہ ویسا حرام نہیں ہے جیسا ایک دم سے مارنا, لیکن کیا اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اس عمل کو؟ ہے بھائی زندگی کی حفاظت جب فرض ہے تو پھر وہ ہر لحاظ سے فرض ہے. تو اس طرح یہ چیزیں کھا کے لوگوں نے, اور افطاری میں چونکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے, تو رمضان تو اللہ نے ہمیں دیا, اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے, اور اوپر سے جتنی بیماریاں رمضان میں ہو رہی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو سارا جو ہے نا ترتیب آؤٹ کر جاتی ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, خیر میں اب اصل بات کی طرف